Bawas na. Baka muna. Taka. Yan. Kabalik ako. Yan. Yun, okay na. La 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 la. Boss, Ano po yun? meron ba ditong notebook? Opo, dun. Wait lang boss, kunin ko muna boss. Sige po. Wait lang boss. Sige. Wait lang Wait lang, kunin ko muna. Sige po. Wait lang. Yan po. Sige po. Wait lang po, tingnan ko lang po kung ano yung mga laman niya. Hindi ko naman po ito sisirain. Yan. Wait lang Maganda naman yan po. Sorry po na ano ko po. Okay lang po. Pwede po yung Gcash. Pwede po ba? Pwede po ba akong mag-Gcash? Meron po kasi akong cash eh. Sige po. Wait lang. Pwede pong i-scan dito? Opo. Sige po, wait lang po Wait lang. Tingnan ko muna yung cellphone ko. Ay, wait. Sorry wait. Yan po. Ay, wait po. Yan po, babay na po. Sige po. Wait lang po. Bye-bye. Kasi ako, babay muna po. Bye-bye. Basta ako muna. Yan. Bye-bye. Ano ba yung customer na yun? Ay, Ay. wait lang Uy. Sige, uy. Ay, manager. Boss. Kamusta naman yung ano natin, yung tindahan natin? Okay lang po. Ay, 7-Eleven pala. Mag-restock ka pag nauubusan na, no? Opo. Pag di ka Sige. nag-restock, wala tayong mabibili. Dapat kahit isa lang yung nabawas, dapat mag-restock ka na. Opo, sige. Para maano yung mga tindahan natin. Opo, Ay, sige. 7-Eleven pala natin. Nalilito kasi ako. May tindahan kasi kami. Bye-bye. Sige po.